अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूं। क्या बानी एमक्यूएम लंदन कुरंगी रैली निकाले जाने के बाद वाकई उस पोजीशन पर आ गए हैं जो सूरत हाल 22 अगस्त 2016 की थी, यानी कि किसी भी किस्म की सरगर्मियों की इजाज़त ना होना और साथ में किसी का भी ज़ाहिरी तौर पर खड़ा ना होना। क्या एमक्यूएम लंदन मायूस हो गई है या किसी ख़ास लम्हे का इंतज़ार है, किसी ख़ास दौरानिए का उन्हें इंतज़ार है और दोबारा से कोई सरप्राइज़ देने की तैयारियां की जा रही हैं? क्या इत्तलात हैं लीडरशिप के हवाले से और कारकुनान? क्या कुरंगी रैली निकाले जाने के बाद जो क्रैकडाउन हुआ है सिंध सरकार की जानिब से और इल्ज़ाम है कि जी मुखबरियाँ और लिस्टें किसी और ने प्रोवाइड की हैं सिंध हुकूमत को, तो क्या मायूसी है या कोई प्लानिंग हो रही है या किसी ख़ास लम्हे का इंतज़ार है? क्या मामलात हैं, क्या इत्तलात हैं, क्या ज़राए क्या कहते हैं? इस पूरी सूरत हाल के अंदर आपके सामने कुछ अंदरूनी कहानी रखनी है, कुछ मालूमात कह लीजिए कि वो आपको बतानी है। इसके साथ ही जो MPO के तहत जो कारकुनान नज़रबंद हैं, वो कितने कारकुनान हैं, कहाँ कहाँ से उठाए गए हैं, किस हालत में हैं और क्या उनको कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और जो महाजिर नौजवान हैं उनकी लिस्टें प्रोवाइड करना या MPO के तहत उनको नज़रबंद करने पर क्या कहीं और भी इख्तलाफात हैं कि महाजिर नौजवानों के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए? इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। मुमकिन है कि आज का जो व्लॉग है थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा तवील हो, तो लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि MQM कह लीजिए कराची और शहरी सिंध के इशूज़ के ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें आपको पेशगी बता चुका हूं और हालात व वाक़यात ने ये साबित किया है कि मेरी मालूमात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, तो आपको जो मुस्तकबिल का जो खाका है ख़ासकर कराची और शहरी सिंध का, उसमें बहुत कुछ नज़र आ जाएगा, पेशगी नज़र आ जाएगा। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं एक ख़बर से, और वो ख़बर ही जुड़ी है इस पूरे मरकज़ी नुक्ते पर जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। वो ख़बर ये है कि जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात जारी है, और वो मुलाकात है MQM पाकिस्तान की लीडरशिप की, जिसकी सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनर है MQM पाकिस्तान के, और उसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार मौजूद हैं। इस मुलाकात में जो निगरान सेटअप है उसमें क्या मामलात होंगे, क्या मुशावरत होगी, किसको लगाया जाना है और MQM के निगरान सेटअप से मुताल्लिक़ क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर एक मुशावरत की जा रही है। कहा यह जा रहा है MQM पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ये कहा है अपनी तंजीम को भी और निगरान सेटअप जो आएगा कि उसमें MQM पाकिस्तान को रिलीफ भी दिया जाए, ये भी देखा जाए कि ऐसा ना हो कि ऐसी गवर्नमेंट हो जो MQM पाकिस्तान के निगरान सेटअप के दौरान MQM पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाए, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग के तौर के ऊपर एक निगरान सेटअप लेकर आया जाए। इस निगरान सेटअप का ही वो पीरियड है जो बेसिकली जिसका इंतज़ार है MQM लंदन को। जी हाँ, चंद दिन रह गए हैं, 8 अगस्त को यह हुकूमत जानी है जिसकी PDM की हुकूमत है। वफाक के अंदर भी 2 मिनिस्टर हैं MQM पाकिस्तान के, सिंध के अंदर भी कह लीजिए कि एक अंडरस्टैंडिंग है, वर्किंग रिलेशनशिप का नाम है माइनस इमरान खान फार्मूले के तहत। MQM लंदन भी इसी निगरान जो सेटअप होगा उसके इंतज़ार में है। क्यों इंतज़ार में है, मैं कुछ तफसीलात आपको बताता हूँ। देखिए, इस वक्त MQM लंदन के कह लीजिए कि कराची, हैदराबाद से लेके मीरपुर ख़ास तक 300 कारकुनान ऐसे हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, मुकदमात हैं या फिर उनको MPO के तहत नज़रबंद किया गया है। मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि मैं कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और पुलिस की सारी चीज़ें भी आ रही होती हैं, नोटिफिकेशन भी आ रहा होता है MPO का, और जो केसेस आ रहे होते हैं उसके अंदर भी जो नाम होते हैं वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो लेकिन 300 के करीब कारकुनान के नाम कहाँ से हैं पढ़ना मेरे लिए तो आसान है शायद, लेकिन बहुत तवील हो जाएगा व्लॉग।
تو یہ وہ کارکنان ہیں جو کہ گرفتار ہیں یا جن کو ریلیز بھی کر دیا گیا، کچھ کو نظر بند کیا گیا ہے، کسی کو ایم پی او نافذ کر کے اس کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے، جہاں پر کچھ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ ان کارکنان سے اہل خانہ کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ حالانکہ ایم پی او کے تحت جو کارکنان یا جو افراد نظر بند ہوتے ہیں، وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اہل خانہ سے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ کہیں پر زیادہ سختیاں ہیں، کہیں پر نرم رویہ اختیار کیا گیا ہے، ملا جلا رجحان ہے، اور اس کی وجہ آپ کو سمپل سا آپ کو پتہ ہے کہ کس کے اوپر یہ الزام ہے کہ کون لسٹیں پرووائڈ کر رہا ہے، کون مخبریاں کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جن پر یہ الزام ہے کہ جی وہ باقاعدہ طور پر مخبریاں کر رہے ہیں اور لسٹیں پرووائڈ کر رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ایسے لوگ ہیں، نوجوان ہیں جو مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور مہاجر کمیونٹی ایک برسہ برس تک جیلوں کے پیچھے رہی ہے اور عدالتوں میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا کم از کم سیاسی اختلاف کی بنیاد پر یہاں تک نہ جایا جائے کہ لسٹیں پرووائڈ کر کے ان کارکنان کو پھر دوبارہ سے ان مہاجر فیملیز کے ساتھ وہی سلوک ہو جو برسہ برس تک کراچی والوں نے دیکھا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی سیاسی اختلاف رکھا جائے، اگر ایم کیو ایم لندن کے ریاست سے معاملات ہیں تو ایم کیو ایم لندن جانے، ریاست جانے، تو بذریعہ سندھ حکومت لسٹیں پرووائڈ کرنا اور اس کے تحت کارروائی کرنا یہ ایک مناسب عمل نہیں ہے۔ اب ایک بات کرتے ہیں جو ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جی کیا ایم کیو ایم لندن اور اس کے کارکنان کرنگی ریلی نکالے جانے کے بعد جو گرفتاریاں ایم پی او اس کے بعد ختم ہو گئے ہیں، خاموش ہو گئے ہیں، باہر نہیں نکل رہے، یا ان کی تعداد ہی ختم ہو گئی ہے اور انڈر گراؤنڈ رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ کیا معاملہ ہے، یعنی کہ ایکچول پوزیشن کیا ہے؟ تو اس پہ کچھ میری جو انفارمیشن ہیں، ذرائع ہیں، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید جہاں ریلی نکالی گئی، جہاں سے گرفتاریاں ہوئیں، جہاں سے نظر بند لوگوں کو کیا گیا، وہیں سے دوبارہ سے ریلی نکالنے کی پوزیشن میں بھی وہ موجود ہیں، اور شاید کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے مختلف علاقوں میں وہ اپنا ایک نیٹ ورک، اسٹرانگ نیٹ ورک بنا چکے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے میں ان کی مقامی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت دی جائے، تو شاید مرکزی سطح پر کہا گیا ہے کہ ابھی جب تک یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، یہ رہتی ہے، تب تک کچھ نہ کیا جائے، اور عین ممکن ہے کہ اس دوران بھی ایک ایکسرسائز کی جائے تاکہ ریاکشن پتہ چل سکے کہ کتنا ریاکشن ہے حکومت کا اور کہہ لیجئے کہ اداروں کا، اور اس ریاکشن کو دیکھتے ہوئے جیسے ایک نگراں سیٹ اپ آئے تو اس میں وہ کھل کر اپنی ایکٹیویٹیز کریں۔ اب ایک اہم سوال یہ آئے گا کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان، پیپلز پارٹی بھی اور وہ ادارے جو ایم کیو ایم لندن سے متعلق کچھ پالیسیز رکھتے ہیں یا ان کا کچھ کہہ لیجئے کہ کچھ حصہ وہی نگراں سیٹ اپ کا پارٹ رہتا ہے، تو پھر ایم کیو ایم لندن کس طرح ایکٹیو ہوگی، کس طرح سرگرمیاں کرے گی؟ تو اس پر بہت سارے لوگ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ جی نہیں، نگراں سیٹ اپ کے اندر کہیں نہ کہیں ریلیف ہوگا، پوری کی پوری وہ مشینری جو اس وقت پی ڈی ایم حکومت کی ہے وہ نہیں ہوگی، تو ان کو پورا موقع ملے گا، اور چونکہ اس دوران سیاسی سرگرمیاں ہو رہی ہوں گی، اگلے انتخابات کے لیے ہو رہی ہوں گی، تو ان کی بھی سیاسی سرگرمیاں آغاز ہو جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ نگراں سیٹ اپ تو 3 ماہ کے لیے ہوگا، تو اس میں ایک اہم سوال یہ ہے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ ابھی تک عمران خان نااہل نہیں ہوئے اور اگلے انتخابات اس وقت تک نہیں ہونے جب تک کہ عمران خان کو مائنس نہیں کر دیا جاتا، یعنی کہ ان کو کسی بھی عدالت کے ذریعے، کسی بھی سسٹم کے تحت، کہیں بھی کسی بھی نظام کے تحت مائنس نہیں کرنے کا فارمولہ، یعنی کہ ان کو نااہل قرار دینا ہے بذریعہ عدالت، بذریعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور جب تک یہ نہیں ہوگا، نئے الیکشن نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نگراں حکومت کا سیٹ اپ ہوگا وہ طویل ہو سکتا ہے اور اس کے امکانات زیادہ ہیں، اور ایم کیو ایم لندن یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ اگر یہ نگراں سیٹ اپ کا عرصہ طویل ہوا تو انہیں اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، منوانے کے لیے ان کے پاس بھی ٹائم اچھا خاصا موجود ہوگا، اسی لیے وہ اس انتظار میں ہیں کہ جیسے ہی 8 اگست آئے، یہ جو پورا پی ڈی ایم کی حکومت کا سیٹ اپ ہے یہ ختم ہو اور نیا جو سیٹ اپ آئے نگراں کا، تو اس میں وہ اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر سکیں۔ آج بھی کہہ لیجئے کہ وہ کارکنان جن کو ایم پی او کے تحت نظر بند کیا گیا ہے، ان کے اہل خانہ، فیملیز نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے
सिंध हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी और जस्टिस जुल्फ़कार अली सांगी, इन्होंने सेक्रेटरी दाखिला आईजी सिंध को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब तलब किया है कि ये एमपीओ के तहत जो कारकुनान हैं इनके बारे में बताया जाए कि जी क्या इनको क्यों रखा गया है और इनके साथ क्या सलूक बर्ताव किया जा रहा है। तो इस पूरे सेटअप के अंदर जो एक अहम तरीन बात ये थी, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो MQM लंदन है वो मुकम्मल तौर पर उसका सफाया हो गया है, अब ज़ाहिर है कि वापसी है और किसी भी किस्म की परमिशन नहीं है, ना लोग मौजूद हैं। तो ज़राए ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के ऊपर अपना इजहार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौजूद है। उसकी एक लॉजिक भी ये मौजूद है कि भले से MPO आया है, भले से गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, भले से काम करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ATA भी नहीं लगाई गई है, यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की सेक्शंस भी नहीं लगाई गई हैं, लापता भी कारकुनान को उस तरह नहीं किया गया है। तो कहने वाले ये दावा कर रहे हैं कि जी शायद प्रेशर मौजूद था कहीं का और पीपल्स पार्टी ने भी साथ दिया और कार्रवाई हो गई, MPO आ गया, लेकिन संगीन नौयत का रद्दअमल नहीं है इदारों की जानिब से भी, लिहाजा हमें इस बात की उम्मीद है कि सर्वाइवल मौजूद है, हमारा कम बैक हो सकता है और कम बैक हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये एक अलग बहस है कि कितना कम बैक होगा, उसके नतीजे में जो दूसरा धड़ा है वो कितना रिएक्ट करेगा और हालात व वाक़यात किस तरफ जाएंगे। ये सब डिपेंड करता है निगरान सेटअप के ऊपर और उसके दौरानिए पर। आपकी इस सिलसिले में राय क्या है, आप क्या कहते हैं? अपना इजहार, अपना ख्याल और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से अभी तक किसी ने करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया तो बराए करम कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।